nok thang tong mani tini jeng buni nukungni cheleng ngoi thangka chakor ngoi thangka jeng jo hani borok ngoi tong mani jeng tabo second class nagorik ing thangka citizen ing thangka tamni bagai omongkha totkalin purbo Pakistan tabungni Bangladesh ni omosike borok hapka jeng or majority tongmani borok gobang tongmani kisate kisawoi thangka 2027 sensa sungan oro jat kona naungane a somoyo jeng ta 31% tonglaha ar edisi elaka jeta chini tipra sarong ni bagai khonjori mani oro bochung terek chini ha manthai o parbatto Chattogram ni borok phainai rok bai sek jagai tongkha chini hawa Deborma ro largest community jotoni community ni bisingo Deborma ro borok kobang seng 19 ta ni bisingo second largest chini buru khodani borok tiyak khodani borok 2027 borok gona khakakai chini buru khodani borok tai Tripura rajyo second largest community hisabe tai tongla kai ne ani bukhawo kaisa sondeho phaija tamni bagai parbatto Chattogram ni borok emon kai hapka jeta chini edisi ni jeta chitro abase poriborton nang thangka noniyango silasori ailmara boiragi dugan oyakti salburum busuk hap abo lekhai kulmaya raisabari busuk hap abone kono lekhai kulmaya nongni oro MLA tongo nong oro EM tongo onek EM onek MLA umlangkha korbuko tini sik point kintu kebo oborak hapaye নিজে মানতে একজাক টংমানি ক কেবতি সায়াকু একমাত্র রঞ্জিত দেববর্মা স্টেটমেন্ট রই কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ন চিঠি রই জানা ও ব জায়গা ও বাংলাদেশ নি বড় ফায়ে হা সেগৈ টংপাইকা ব ভিলেজ ব ব্লক নি আন্ডার ব সাব ডিভিশন নি আন্ডার ব ডিস্ট্রিক্ট নি আন্ডার হাপাইকা ম সরাই কে जों সাইরিকা आं न सैनाय सुतरां ताकुर बुखुर sini coba buskang ni thajing sini borom ganang takuk surom saka sini coba buskang o tebo krak nai tamni bagai jeng sini man thai no tui tongnan hingkakai o hano sini no ha hini tui tongnan hingkakai jeng Bangladesh ni jara oboiddo babe illegal migrant hino ingreji bai lamsaya tui phainai rong no sini uti khlai maya hingkakai nini busa nini busuk no nang bo jaga no phunugoi kalangnai monini ha monini jaga ini tabu kayak edisi seka general kapaika aboni bagino bilai wana masinca cini talika cini kepal bilai kai wana masinca aboni bagino takura bukhoro an kendra swarashtra mantri no chiti simani boreno notification kaisa nokhor ka 19 tarikh aboni kotha manor na kabang masaka 30 din ni time frame khairi ka pratham 19 tarikh পাই থানায় 30 দিন নে অজে নোটিফিকেশন নিতে অনেক বড় সব 30 দিন পাই কেরে খাইতে মানো অবশ্যই খাই মানো যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ নি বড় চিনি হানো অবৈধভাবে খাই দখল খাই টংনাই বং টং ফাইনাই বড় নে খাই সব পর্যন্ত মনো অজে আই ম চালু টংনাই সুতরাং অনেক বড় তাবুক যে সাই টংনাই র অব বড় নি থানে কোনো নোটিফিকেশন নি কপি করে তাবে অনেক মন্ত্রী ডায়লগ হিসাও Ragana, jora pakai aku sasna cabinet omongo, dialog bazi bay, Bangladesh orang nak diklaim ya. Notification tamu sejak dong, porigradi, orang sabni tamu rules porigradi, borong ganang motilal saitang kata singgo, DMO mia, deputation ni mani, kendra sarkar ni sabni tamu rules sabas haimana nangan, DMs ni tamu rules, SP ni tamu rules. Police DG ni tamu rules, BSF ni tamu rules, Assam Rifle ni tamu rules to, abo jotno o je notification serai sejak tunggu, borak satu lah. Tini je onek deputation kotor dikhlai layo, are sekarang kopi pun sani nana baron jid Deborman thani, nin thani an notification kopi tongkai kisah di sana nana ba, lasi jago, lasi wo, abo kesana aja, sana ni pore tamu senai, ron jid Deborman ni soi kaisa baise, judi
ogo warse dekhlane notification khaima kangkai ba ADC obo direct fan ADC obo school sole na sui dikai no pipe ari buka o MDC nang sana musungo abo ka asol bukara abo ba ang for khaya ma kok sile ang for khalia no nora MDC song phanang for khalia ini khikarok sirba siklayo abo bos kang ni ADC song mari okai bono jonogon ঠিক জবাব দিবা নিনি নন জনগণ চঙ্গি দিখা MDC নিনি লেটার প্যাড ও অসুখ উস্তম থেপাই দিখা নঙাবো পয়েন্ট চিঠি সিনা রংলাংলি যাঙ্কা নং ADC नि बागे कायसा चिठि सैमा खा कायसा चिठि सिका तिनसे पर्यन्त दिल्ली न पार्टी करे दे मुख्यमंत्री न कायसा चिठि सिका राज्यपाल न कायसा सिका कायसा पनि सिजा करे যখন তো ইলিগাল মাইগ্রেন্ট কক ছাও আফ্রিকা কেন তাইলাইও হ্যাঁ আফ্রিকা বিনি কাছে 6 বাই কো আমি 6 বাই কো নাং সাজা তবে কেন্দ্র সরকার যে চিঠি রহর মানে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ফরেনার্স ডিভিশন 1 যে চিঠি রহর মানে কিন্তু আর রঞ্জিত দেববর্মন মুং জানি যে চিঠি রহ মানে বিনি রেফারেন্স নম্বর নামা যতন রিচার্ড হাইনা ফেদি গোবাং বরক ছাবো অনেক মন্ত্রী ছাবো জরাংখাই ছানাবো बुफ्रु जरा फाइनाय जरा बानो मास कासे रेडि गराखा अ जरा नों सायागा बसक जरा नासिंलायमां जों 1949 नि सिमि 2025 जरा नासिंमा चिनि हा कमा खानाबले चिनि बरक गोबां दं माने जतने कमा खानाबले चिनि पलिटिकल पावर 60 जन तिप्रा सारसे एमएलए उं दंना बले 12 जना मन्त्री उं दंना बले जों तिनि 20 जना आबसे थानचांलाय मालाया सीपीएम नोदे कांग्रेस नि ओदे BJP ni ode tipra motha no deka bajak tin toka jena ka bagai toka nang tipra sa mantri kai bupro sasinai aboni bisingkai jara national party khainai BJP Congress CPM ni ne tipra sa netara ka sarak japo bini party pusda komai khano bini MLA da kamano abose siang kirja gara ko topui baina kirja mani ahai khaina gable tini nongora phaina pro ore ne MLA Sanjay Manik nang phone khaika ang bubagra na phaibro kok salai thayo bubagra sawa Sanjay na nung de angko sairba ne Sanjay Manik na phone khaimani phone choram jable ha ang bona phone khaimani rom jable phone doi dewa pathanal jamatir jeng misil khaina pro phone khaija Ranjit Debarma kepla phone khaya phaya jotono phone choram ja tam khainai suturang takhoro bukhorok noro buji khana bos kango o illegal migrant no tuye sini sobat ya tongko ain tamotong sing seri nai tongo jeung ngomong tuye rasniti khainani naiya jeung thanchani kok sawo thanchang din sawo bubagara sawo thanchang di nei bubagara ni paramosho bubagara ni dagimu bubagara ni asipat nawai no jeung o illegal migrant ni sobano dikhlayo emon ki tini ore him phaipro norak jengna kham maya ko baike lamja puro khumsare oje benar selamani abo bubagara no phuno goi selamjago amar Ranjit Debarma selamani ya অনেক বড় সাও ববুবাগারা নি পারমিশন নাই দেখাই কেন অমুক দেখাই কেন আরে নং থানসানে যদি নং যত না তুই খাইনা মুসুং গম জাকাই নিনি আর টিপ্রা মতানি প্র্যাকটিকে কেবো ফাইগলা সোশ্যাল জিনে সিভিল সোসাইটি নি বড় ফাইগলা ও বিজেপি নি বড় ফাইগলা ও কংগ্রেস নি বড় ফাইগলা সিপিএম বড় ফাইগলা টিপ্রা সারক বাংলাদেশ নি বড় রেখাই না যত না হামজাব সাব হামজা তংবা নিজিনি হা সেকজা তংমানি নিজিনি মানতা সেকজা তংমানি সাব হামজা তংবা যত না হামজাগো কিন্তু ও পার্টিনি ফ্ল্যাগ টঙ্কা বরফ ফাইনানি নাইয়া আবুনি বাগে जों যখন রেলি খালাयो ও রেলিও जों ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সিমি খাयो মত টিপ্রা দফা টিপ্রা পার্টি বা টিপ্রা মঠা পার্টি ডিমান্ড খাইতো মাইয়াবলে কংগ্রেস দাবি খাইমাইয়াবলে বিজেপি দাবি খাইমাইয়া ম ইলিগাল মাইগ্রেন্ট সারা ভারতবর্ষ নোটিফিকেশন দিও মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স নহতে নোটিফিকেশন কারি জাকা সুতরাং ম ন্যাশনাল ইস্যু অ ন্যাশনাল ইস্যুয়া যে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ দিই সিনি টিপ্রা সারং ন ওয়ান सारं न मणिपुरी रं न हिंदुस्तानी रं न जतन तुई जों थानचा खालायै जों आंदोलन मा खायनाय जारा बांग्लादेशनि इलिगेल अबैधभावे त्रिपुरा हाबबायगा चिनि मानथाय सेगै टंका चिनि हा सेगै टंका बरना आइन तै खायै सिनुय दिख्लाय रहदि बाबुं ननि दायित्व खा तापुर जों खा किसे किरि जागो चिनि बर रखायै ओ बाजार थांगाय दा कासु बुजां न लामा रखदा बुजां हाबैया नर यासि सुरि मा फुनुक सिनाय आं जुदि आगरतलाव एमएलए हुसनो दंथुदैसे आगरतलाव ও নন্দনগর তংমানি বসে তাংমানি কক সাইমান হংগাকাই হঠাৎ কলনি কক সাইমান শ্রীলঙ্কা বস্তিনি কক সাইমান হংগাকাই
Dakaya koloni ni kok saiman nong kakai nor korbu ko tongik nong korbu elaka hapai ma bro nor phunu gi malia ha খবর মাখান তাবো আনো শিলাসরি বড় ফোন খাইছাও শিলাসরি নি স্কুল ছাত্র করে নি বাংলাদেশ নিছে তাবো 50 জন এডমিশন গই পরিতং जों আমরা চেক মা খাইনাই চেক মা খাইনাই অব নিনি বাহান নি কগিয়া নিনি থয়ান তিন কগিয়া মচিনি থাঙ্গই তংনানি নিনি বসাবতে নি নেক্সট জেনারেশন নি হা নি বাগैसे মকক মাসানাই একেবা जों সারা পৃথিবীনি তিরফ্রা তুই ফাইবেকা তংনা জায়গা তংলা চিনি আন্দোলন তালি जों ব্যর্থ और राजनीति थिंबांगना जों बेरथं इना लाइन पारमिट आंदोलन का टिउजेस नि समय आयन पिति नि समय का राजनीति कारणे जों थानचाव माया बागै आबो जों सक्सेस तुबै मालिया अमते हे गोबां मा आंदोलन फेलुर का किन्तु तेलेंगानाव सेपारेट स्टेट नि बागै जखन सभा खाइप्रो कांग्रेस बीजेपी सीपीएम आंचलिक दल तेलेंगाना पार्टी र करिखा जत्तने रिजाइन निबायखा एमएलए एमपी मिनिस्टार जत्तने रिजाइन निबायखा एकटा क तेलेंगाना राज्य जों नांगौ केंद्र सरकार मारि खानाब्ले सकागै आर जों खाय ताबो राजनीतिनो तरजाखौ जों राजनीतिनो तरजागौ पुष्प बन्तनि जखन आंकक साप्रो खरकसा नेता जुब नेता साव बखाय जेखेने लुपा नरक नुखाना मिडियातै रंजित देबबर्मा जेखेने लुपा अंको तिनी ओ इलिगेल माइग्रेंट फोरखाय नों बर कमाय थांखाला पुष्प बन्त तिनी चोकटिङै थांखा तांगै नों कासुइ मालिया खुमुलंगो कायसे एमडीसी दंगौ कटक सरि थैदि रंजित देबबर्मा ताबो तांगै नों कासुइ मालिया तां नों कटक सरि थैया तांगै नों कटक सरि थैया नों से कटक सरि थैदि ताबो रंजित देबबर्मा कटक सरि थैया रंजित देबबर्मा आफ्रो मिनिस्टार बे फोन खायो जत्त नंगखा आबुनि बागैनो पुष्प बन्तनि आन्दोलन रंजित देबबर्मा नखया साइमानो अमनि उखलगता मत रंजित देबबर्मा याकुं कंसा बारिनान सिका वान सुगुइ नायो उखलगता मत अब जत्तन नाइबे याको बाइसे बिनि याकुं बुसकांगरिउ अब नागिरिया अब सेओ जुब नेता साव लुपा ताबो नों ताबो बरो तानै कासनि मालिया नों पुष्प बन्त तारपरे खे नुखा बुबागेरना लासिमुं कत रिखा गुमति डिस्ट्रिक्ट नि नंग डिस्ट्रिक्ट नि तरित कान्ति चाकमा बुबागर मालिया नासिमुं रिखा आंदोलन रिखा बाइसन खागला चिखाक्का हेराय खाताला तैलाजा थांगाबले खाइदि कुन ककरान कुन आपत्ति करे कुन आंदोलन कुन आपत्ति करे आंकेम केबेंजा थांलायजा खाइलायजा तालायलायखा जदि 7 दिननि बिसिंग बन जुदि नरि आंगाखाय ओ 7 दिन परे एके सारा त्रिपुराव से स्ट्राइक दिनाय जत अफिस तालारि नाय हुमकि रिखा प्रेस मिट खाइ हुमकि रिखा आज जुब नेता रक्ताबो बरो 7 दिन लाई थांका नर बरो ताबो बरो न पाब्लिक र गखा केन हानाय बरो तंखने अ नेता र अ कदर सानाय र अ खागला थै रिनाय र ताबो बरो ताने नखरि माया खरकसा आज जुब नेता न कायसा अंकतै यूट्यूब चैनल ते इंटरव्यू सब ताबो गाबो किछु दिन परे बिरति रिटर्न गरा नाखो ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट न तै सेमा खायगरा ना इलीगल माइग्रेंट तै त सबा नंग टंगले नों नांगेबले नरं नांगेबले इलीगल माइग्रेंट तै त सबा सलि तंगो जों चेंगि न रिखा बकलनो ताबो खाय बुनि उकलको थांगै सलगानो यूट्यूब बुसकांगो फाये रे मारा खला जना हा अमर कुंखा बुसकांनि एडिसि निर्वाचन टिकेट दामानो माने काफ्राय नै माने बुबागारानो बुसकांगो फुनु गय बुसकेरे टिकेट मान बागै जे खायना नांमानि आबो बुसकांगो खायो फुनु मानिसे अम कायसिया ड्रामा तिप्रा सारंनि हामक्रायनि बागैया तिप्रा सारंनो थकायो जनप्रतिनिधि उंगुइ दा मानो लुकुरो बायसंजा रंजित देबबर्मा दिल्लीआव चिटि सिका गोबां मा अरंको बाय मालाय थांखा आं राज्यपाल बाय मालायना थांफ्रो बुबागारानो साइ थांगो बुबागारा राज्यपालनि आरो दिनै एपइन्टमेन्ट नों थांखा दिनै पुलिसनि डीजी बाय मालायखा बुबागारानो साइमाखा तामो डिसकासन का बनो जानक जाखा दिनै आसाम राइफेलनि डीआईजी बाय मालायखा रो ब्रिगेडियारको बाय राना बाय बुबागारानो साखा बीएसएफ बाय मालायखा बाबा बुबागारानो साजायंसा दिनै डिसिप्लिन नोंगानो गियान नांगया नोंनि सांते किसा अकारा बिसि आं सुट कानफ्रो
इलेक्टेड मेम्बार दं मानो आबो साइड दं नाय माने से काली दं बुझके दे ओ एमएलए आं सुट कानफ्रो बो हाफ पेन से कान दं आंखा सुकाखा बो सेंट्रल का आब्रो बिनि थाने आनि गियान ना नांला रास्ता आनो फोरोंना नांला आर राजनीतिक ने इतिहास आरो इतिहास नि गियान ना नांला नि साइ सिगां आं 1997 सन जेने बाबा थाङै राष्ट्र संघ ओ भाषण दिखाइगा आंनो ओ वानसारे खालायनानै कक फार्स्ट राष्ट्र संघ साइनाय रन्जित देबबर्मान ता गुवाहाटीनि भाषणनि कपि आं थांगोन नोंथाम खायजा नोंथाम खायजा दा कायसा इये रामचंद्र कातो उन्नयन नुगिया फुबो ओ सिगांगो आरो पुलिस थाना कताल जों उद्बोधन खायो मुख्यमंत्री थांगो बया ससियेल कायसा 50 आसन विशिष्ट उद्बोधन दिना खुलगिरि जाखा नों लामा थाङै दोननाय खेबा नारने किन्तु नों जे जागाबो बुसाव जिदिबो आरो आनि पाराबो कलायो आनि पारा लामा से आगसिति सयो रिपेयरिंग खाइमा सलिउ आनि विधानसभा केन्द्र खाय फाइनाय फेदि बुबागरा थांका कायसा प्रोजेक्ट विजिट खायनाय नै बुबागरा न फोन कायसावो टाइगर क्या बना दिया रामचंद्र घाट में ये क्या रास्ता बनाया बुबागरा सनंग मताम लामा सलामनि का रामचंद्र घाट बेसेर बासार जत्तन पाका वेबसाइट सीसी रोड सलामी दं स्टेट हाईवे ओ सिगां 70 कोटिनि इमप्लिमेन्ट माने मुख्यमंत्री बसासका मुख्यमंत्री न लास्ट कायसा आनेर अफिस केनाने न आं कायसा बनो चिठी रिमानि साव रंजित बाबू न ताइ तामुरि सिनानि न जतो लंबाय साबले सर म डेभलपमेन्ट नि कगिया मखाय अफिस खालायनानै ककसे आखनि दिदि रांनायान मिया मुख्यमंत्री नि अफिस नि हयतानर कायसा चिठी सपया ताइ 13 टाका माने र अनुमोदन नुनानि पावे खाय दं ताबो अनुमोदन नुसिना लामा कोनो लामा दंला रामचंद्र घाट मासलाय तुमको तिनी रामचंद्र घाट कायसा जनसभा खायो साबो खरकसा मिनिस्टार जतन न रिखा आरो जनसभा खाइमान उद्देश्य अंखा रंजित देबबर्मान बाहाय गायै कोना बेसेर सेगैदा तनि मानो सुबदा खाइमान आबोनि उद्देश्य बरनि बर बुबाग्रानि फटो कोटो थेबाका आनि बो थेफाजाक दंफो गोबां माजतनि थेफाबायसा बुबाग्रा साबो आं आरो थांला दाया आं निनि आ केन्द्र आं थांला आरो फोन खायसाव आंबो थांया न ताइ गोबां मा एमएलए एमडीसी एम सीएम र थांला सारिगन र यूट्यूब नायनाय उद्देश्य बिनि उद्देश्य तीव्रसा हामकराया बिनि लक्ष्य तीव्रसा हामकराया ओ किसा एमएलए किसु एमडीसी एम न लगी तुई बुबाग्रान थाने पर कतरनानै ताबुक जे मंत्री दं माने आरो नि जे पोस्ट हामिया डिपार्टमेंट हामिया आबो न सलाय डेपुटी सीएम दाउ मानो आबो नि बागै से दल ग्रुप खावै एमएलए बाय एमपी किसु एमडीसी एम न तलांगै फुनुगै बुबाग्रा सा आरो लगी बुसे बरक बां नायदि ने अर स्रांसाति दंग न खबै गोबां म चेनेल दं आं जे दिन बेहला बारिबो सिंग्रे नि खायम तै खायनो पान्दा खायो देनि दिन खायनो आबोनि साथा सिगां आ मिनिस्टार न आरो रेली खलायदिका रंजित देबबर्मा 8 तारिखआव फालिया तिनिन फाइनाय खायगा उंलिया बर कायसा इएम न खूब बासनानि बिरुद्धे सारिका आबता किसा परे साबाना तारपरे काय साका देन देन कायसा सरकारी प्रोग्राम मिनिस्टार साका मिया बेहला बारिव 13 जना तैसे मिसिल खायो जखन ते जों रिलिज खालामरिखा और दंगर बाय स्रांसातिनि रिपर्टार दंगो बर नुखा 13 जना तैदा खाया सारा तिरपान बर नुखानाब्ले दाबो खाय लासि जागोन तिनि खाय मानदाय खुमुलुं सिमना आसारामबारि तेलेमुरा मुंगिया गामि जत थुमै रामचंद्र घाट बरक रुबै कायसा जनसभा खायना नाय बाङे कारण रामचंद्र घाट आसे बरक थुमटुबाले कारण रामचंद्र घाटनि बरर गासो बुकालिया ताबु नखर ग्लाक नखर किरजाबु रामचंद्र घाट अलरेडी बांग्लादेशी गुबे खिनै मिसिल खायबाय दुइटा मिसिल नका और एम सुहेल बो खायजा आंबो खायजा तारपरे तो फानो और रामचंद्र घाट जनसभा खायना नांगौ गोबां मोजांगे और टारगेट तामनि बागै कारण रंजित देबबर्मा जेता सावो आबो बुइको रंजित देबबर्मा जेता खायमाने आबो लुकरंनो फुनुबै खायो नरंनो कारानि फेसबुक आं जेता सिटि सिगाखाय आपलोड खायरिरु
tamni bagai lukuroko naithon saimanthon ar tini jara gobang ma MLA EM MDC ro jara illegal migrant tui deportation dibo borang thani tini sik porjonto aboni notification copy kaisen yago phana kori singui pai na dinoro kori sutora takuro gokoro ini belakan nona hamai maribo tamni hinggakai jung thancha matangnai jini thani bubagrena sibat tongo bubagrena hamjangma tongo bubagrena hamjangma manino jung tini meseng naithong program khaitok sutorang kirinani kरै राजनीति से बुबाग्रा बै खाया पट मानान बागै खाया बुबाग्रा न राजनीतिक पट अनेक दिन नागिन सिमि दिना नायमानि आं नाया ताइ कायसा क जों मन्त्रि सभानि नखना नांसिनाय दाङै नंखना नांसिनाय नों बागि हिंगाब्ला आइपिएफ दिनो टिप्रालेन मे खाय नों आरो अ सरकार ताखाने तं नखर फायदि आंगो बासन दिखा मिनिस्टार अगो बासन दिखा महाराजा बरि खाबले नों त्रिपाठिक चुक्ति खालायजा दिल्लीयाव थाने त्रिपाठिक चुक्ति खायजा लैंड राइट्स नि कक सुजाक दंगो पॉलिटिकल पावर नि कक सुजाक दंगो एक बছर थाका जों मांखा माया लास्ट एडिसी नि यागो पावर इनानि बागै 125 एमेंडमेंट बिल संसद तिसाव गोपालताम सैनो साबं साइमिया हयतो र गनक रक थाखाय साइमाना या फानायनि रक थाखाय साइमाना बरन कक या फानायनि रनो साइरबान या फानायनि केन्ट खरक जानो चिनर दिप्रामथा या फानायनि खरक जानो दंगो bong kha bubagra sabna ya phan nayi gopal phiogri no saimia sutra ka phai bongya muito nangan tai kaisa MLA sawo je Ranjit Deborma je khai tongmani naki party ni discipline kri discipline mali yapo Ranjit Deborma jeta khaimani jeta srimani jeta one shuk mani one by one bubagra no janok jak bubagra no rehor jak ang bubagra bai sai tong mani nang MLA thang sanan nang ja je ang ti khaika mutai paikai ko mutai hini bonang sanan nang ja jago khomotari nani bagai tai tong mani abo tini সংসদ ti sajai village committee nirbachan जों सानका बिरोधी दल दंगै नरं निजिना नुखाना बिधान सभायाव आं टेबुल साखा गोसावै स्पिकार राय थाइमेन नरं नुखाना गेप खाइया दुईटा काउन्सिल अनिमेश देबबर्मा बा चित्तरंजन देबबर्मा याकारि रिमानि सीट दुईटा ना बेकेन न इलेक्शन खाइनान को बा इलेक्शन खाइदि आबो खाइजाया बीएससी चेयरमैन रिदि 13 जना आछिनि दंगो एमएलए 2 जना मिनिस्टार बा देखा 11 जना बीएससी चेयरमैन बरिमे नंगर बीएससी चेयरमैन मेंगै चिनि बेनिफिशियारि मुंबो ठीक खाइमे लास्ट खाइ गुमति डिस्ट्रिक्ट नि खरसा डीएम न पइन्द से नर्मालिया ओ सिकांगो जिरायनायाव डेपुटेशन दिखा डेपुटेशन निमानि वो आ ऑफिसर ना एसडीएम आसुगै दंगो शान्तिलाल चाकमा चिनि एमएलए रक थेके सुरका ईएम थेके सुकने काउन्सिल चेयरमैन रक जतन दङ आरो याफरै बकाय शान्तिरंजन चाकमा सापो अ मेमोरियम नाम जासा कि अब आनि जुनियर यासा कन जुनियर ना यासा खबले आं सबिस बुबागारने रि रहका नाय बसको फमानि तारपरे नरंग सासिदि जों सरकार दंनायदे दंया दंनायदा सुतरां ताकुरो सरकारनि एकटा पार्ट उंगै तंगै लासि बंसाइ तंसे आबसे तंया काहा किन्तु आंसे तंया हें सापानो खरसा मिनिस्टार काय तंगना मसुंसा तांगै बसकांगो एस्कॉट उकलगो एस्कॉट एसी गाड़ी अमनो याखानाने खूब छेले जाक बायो ब्रेक छेलेओ अमनो सुतरा जों सिनिनानै नांनाय ताकुग्र जिनि करबुगो अदे चिकनसा बा जों तिनर जे आसे गेदारिं खा अ बातटा सुदु त्रिपुरा राज्य जा अ बातटा तिनि मीडिया सारिगो म दिल्लीव सगैनाय आरो पुलिस प्रशासननि बरफ दंगो तामा कक साकाबो जत्तन नोटे जों आर परे दिल्ली बखागा नाहारि दंगो जे कोनो दिन दिल्ली थानानि बागे जों तियारङै दंगो सुतरां ताकुर अनेक बरक अनेक आन्दोलन खाइयाकारि रिखा रंजित देबबर्मा याकारि रिखला रंजित देबबर्मा याकारिया बयने किरिजागो एमएलए कगनानि मन्त्री कगनानि 9 तारिख फेब्रुवारि 2025 न बुबागारन तुनि रिखा आं एमएलए तंगरिया बुबागारा तांगै आं लुकरंनो जे कक रिमानि गेटा दिफ्रेलेनि कक रिमानि आं जे सावि बुट मामानि आंगाबो सुफुं सिमालिया आं 1.5 लाख बेतन ताखानि चाइथौना बा अ एमएलए हस्टेल एसी रूम तांगै आं एसी रूम थुइ तंसिला बां याका थांनाय आं मुसुंयानो बखास खजंया
ani bekha sojongnya lukono tatal sawoi aboni bagino ang saka jeng tabu yakana nang bubagara sawo ta kisa nasingli ini phaiteibo lamao bubagara no phone kai kok sarago thani tiger na ani blessing tong ani asibat tongo joto bor tam sai tong ngaba naya ang tongle ang no dagi khable ani asibat tongle din thane ono se joto ni kotor aboni bagino jeng bubagara no logi mari nai bubagara no অনেক বড় ঠেঙ্গানি বাগাই চাইতে কই তঙ্গো নিজেনি পজিশন নি বাগাই কিন্তু সিং রঞ্জিত দেব বর্মা তিনি বথিংয়া বুবাগারা তিনি সাইমাংখা বুবাগারা ন প্রথম খয় সন খলাতে পদ্ম বিল লামাও হিমরি নাই আর সময় আইপিএফ তিনি কে নখরা গিয়া এই সুর এই মতিলাল এই সংগ্রাম বরক যত্ন বরং রাং বাইরেন্স খাই চিন্তা খুব সুমন ইঞ্জিনিয়ার ইন্টারলেক্টর এনএলএফটি বাই এটি তেমন খাই তুপ নাই বন ঢাকাও থাঙ্গে ঢাকাও থাঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম থাঙ্গে গুড়ি বন সেচিনি পদ্ম বিল নি রেলি হবো বন বেকার আহিপন বসুবা খাতি নব অকগ্ন সিং পগুই থাঙ্গিয়া অকগ্ন পগিয়া কোনো দিন আনি বাসই তিনি টঙ্গর ই নগেন ফানি বিহিক বাসই টঙ্গ দারা থিয়া আহিপন সিং বন পগুই থাঙ্গিয়া आं बासिनो पग रिजार्भ दंगो सिनि कोनो जुदि खाकाय मान खाकाय बासिनोबो जों कासारि नाय बिनिबो सेक्रिफाइस आं जों सिलाय बेसबा खायप्रो बंनि नुखंग दंगिनो जों आयं नारो पारंगो सुतरां केबनो पगया नरक दिनर जे फाइनाय नरक अनेक कष्ट अंखा सिलाय बिनि सबाबो नरक कष्ट अंखा नरकनि जेरा फर्म फिलआप खायमानि आबो नरक माननाय तावानादि ताखरो बुखरो खाखलायो बुसकांगो चिनि सबा जों डेमोक्रेट खायनाय एबं ससियेल सिभिल सोसाइटी बाय कয়েকদিন बिसिंगन आनि रेली उनको एक मीटिंग खायनाय मीटिंग खाय जों आगरतला कासे पथर मा रेली खायनाय अ रेली व नरक मा थानाय ननि गारि बारा बदिखाय व्यवस्था खायनाय जों वान सुबुय दंगो सुतरां ताखरो बुखरो जों ताइ बिसि जरा नालिया आं तबे कायसा अनुरोध खायनाय जों दिनाव पान्दा पाइमानि याबुलो कायसा सिनि बेनार तेनार फ्लेक्टरि किसा सा ता किसा जों कायसा रेली खायमा काकाय अ मेसेज देबो कराकुंनाय देबोंनाय नर जेमन लामसंमा हाय जोंबो रेलिबो कायसा मा खालायनाय कायासे साविनो आहायनो हाय जतन न खाका हाम ताइ हामजामा याफोरै आन कमसुक्ति नं सुस्तु जतन खुलुमबायका हामबाय।